तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? दोस्तों दोस्तों एक दोस्त एक खाना वाना खा लिया? नहीं खाना है अभी। अभी रान्ना चल रहा है। अड्डा मारते आसे अड्डा কি হে এটা হে ভালো দামি জিনিস তো। হ্যাঁ সোনার মালা। সোনার মালা আছে। তোকে ডাকছে ওদিকে ডাকছে তোকে যা। যাবে না আছে আজ উপবাস রেখেছে মনে হয়।